Hilata Cuyacaraka, Curjaquiza, Arut Asjapayari, Hiwa Saraka, Ujama Sutiriwa, Akiri Wakicha Weja, TV Perú, Ucampirusa, Kipka Nacional, FM, Ucata y Piracatwa, Yatia Uracaja, Visto Diraki, Walhacha Ujitaracarua, Purim Taraki, Akiri Perú, Sui Pachara, Patapampa, Chacau Ujitarakaro, Suripata Ujitarakaro, Kipka Larama Kuta, Kawaya Ujitarakaro, Chome Urake, Chacau Ujitarakaro, Takpacha Chacau Ujitarakarwa, Arunt Ataparakta, Curjaquiza, Ampika, Uchapirakati, Barcacha Ujitarakara, Hakata Sefta, Casa Ruta Paraktawa, Tapacha Murasilla, Juibampi, Ancaja Suyu Hitarakaria Bakisa, Maracasa, Arunta Paraktawa, Tapacha Murasilla, Juibampi, Yati Campi Saranta Payari, Hilata Cuyacaraka, Chimbote Checaro Porta Payari, Neumólogo Colleriwa, Ampi, COVID-19, Usurua, Atiparakitaina, Tunca Pescari, Ururaca, Upaja, Sintios, Untatau, Hakata Sirakira, Uchinca Baja, Huaras, Marca Checanja, Huaranca, Hina, Ukama, Barcachiri, la Carua, COVID-19, Osune Pachate, Hanuka, Haricha, Sasirwa, Plaza de Armas, Ucacha, Taujitalwa, y Atata Parakitaina, Uljapanyari. Sumar una campit a Girawina Campisa Roger Pereda Flores, Unidad de Cuidados Intensivos, Eleazar Guzmán Barrón, Hach Akoyanyutat Hakau, Kitana Paz, Mananaka COVID, Usumpi, Ucan Catapa, Haita Wayeja, Cupajama, Médico, Coliri, Neumología, Taipina, Irena Kirinawa, Chimbote Provinciata, Irena Kay Urunagana, Picatasinaja, Colirija, Colir Masina Capatiana, Awitak Umar Mis Soja. Huaraz Provinciana es saluda jama campaña Kitina Casa COVID-19 Usuni Pachasa Hanicha Antígenas Uña Chanacampi Apsuña Kailta Prija Patacat Sahil Pachamareca Chirinakawa Plaza de Armas Chacacama Uña Chanaca Apsu Siñilaiku Sarapjana Ukama Alemenara Ukakipkaraki Rebagliate Kolyanyutata Apsutana Hakitina Katejañan Kausun Pachana Irenak Asipkija Hichakutin Hawarankat Sahil Pacha Antígenas Uña Chanaka Apsuprija Tunca por ciento pica tataprija usun tatanakaja katakiwayana ptawi ukakipkaraki koyanaka sakato kapjana. Lambaye Quesulca Suyunraki Gerencia Regional de Salud COVID-19 Usumpi Usuntatanakaru Yanap Añataki Apatataprija Ukama Laboratorio Molecular Uña Chanacayat Jatañataki Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Hachayata Cañutana Biología Molecular Utaja Administrativo Taipin Irena Canija Ukama Laboratorio Naka Jereza Taipita Ukama Kim Sakalaktunka Kim Sakalkuni Uña Chanaka Sapurunza Apsubjanija Arequipa, Ucakipkaraki, Tata, Sulca, Suyo, Chacau, Kitarakarja, Alhasi de la Caja, Walwa, Chacuanta, Parakira, Uparacaja, Hadiwa, Utaracapanja, Usutja, Harkagasenja, Burapkite, Ansasa, Yaka, Amtauraka, Utparaka, Usuta, Harkagase, Yatakeja, Sasilwa, Sapraki, Ulhasip Kakiñani. Wasitata alajawina kapajist antapjeja ukatwa takinakaru machak amtatanaka apsutata arunaka is ayasinalaiku mis suprija. Ahora que hasta los microempresarios ahora somos informales, se han convertido en ambulantes. Ukamawa hupanaka hakol kenaka pahan utjatapata cuarentena focalizada na patunka kimsa kalkosarak uru anat paksikama apatata sitapata makoto alajirina caja Andrés Avelino Cáceres plataforma chaknama ukakipkaraki ovalo mariscal castilnama muitapjana machak amtatanaka Arequipa provincia taki chahuapjana. Takna sulleka suyurakiwa maini sulleka suyuja sinti usuntatanakana nivel extremuna uchataraki jajani cuarentena utjaña pataki chahuapjarakiwa. Cadena nakampi, caretela nakampi, la piquela kawinaka, alejirina caja gobierno regional Utacama, hisk a galería naka, ukama samang a alejanyuta nakasa, hist antatapata chahuapjana, hupana caja anchita irna kañlaiko, maitz aprija.
hichakepa pusi naira ururakarja patunka bayanetja tunka kimsaka turirua hitek arakitaina yang kausu akan taweja Rodrigo Parra ingeniero hupawa ukamja yatieraki hupata keja akaja askamawa ukatja maja kakiwa hitek arakeja hutiri ururagarwa hukampeja yatisirek pachani hiwa urakatja minsata ipitja saporoja papataka hakerakawa COVID-19 usumpeja hiwara paraki sasirwa yatiare parakeja ukatja aka ukuta aka usuta ansasa yakara kampetja waranka pescatunka bayani ukama hakerakawa saporoja hiwara paraki ma kauka sulka su jakau hitarakarja hitek arakewa sasirwa akiri askia tatataja amuit adiraki ya causo hukampehan akan tanya patakeja burata marca masinaka pa plantas de oxígeno medicinal sata ukwa arzobispo loesa koyanya utarja ustaparakeja samana utanya patakewa respira Perú sata ukanta ipitwa ustaparaki pataka patunka pusiri ukama koyanya utarakana ikenya rakarua sumawa ukaja ustata karakiri waliso wa samansa puterakireja Legado Panamericano Sata Ukata Ipitwa Walikoswa Huparakaja y Raja Parakitaina Ukatsa Usta Parakitaina. Uchinka Maja Juan Carlos Velasco Upasti, Arzobispo Loaiza Toyaña Utarwa Pertaraki. Asqua Ukaraja Ruta Parakta, Paisumba Sasidwa Sarakina. COVID-19 Usumpe Usunta Tarakatakeja, Akiristi, Askiku Saporiwa Sasinsa, Upaja, Jakat Adirakinawa. Oscar Ugarte Jupasti Kipka Omareñataki Hakanyataki Ministro Erirakiwa Jupasti Tata Yatichirinakaru Mama Yatichirinakaruja Akiri Perú Sui Pachanwa Fase 2 Sata Uka Vacuna Koya Ustaurakarwa Juparakaroja COVID-19 Usutakeja Vacuna Koyaja Ustataneja Sasinwa Arsuriraki Ricardo Cuenca Jupasti Yatichayataki Yatekayataki Ministro Erirakiwa Jupaja privados, ukakipkaraki, públicos, tataya tichirirakarosa, mamaya tichirirakarosa, bakuna koyaja ustatarakpanas asinwa, nairuro nakawa maitasiraquitaina. Akuro nakasti, kauchapirakati COVID-19 usuro, atipkayatakeja, esragasipkeja, tatakoyerirakasa, mamakoyerirakasa, huparakaruwa bakuna koyaja ustataskaraki. Ukatja, huparakawampi, kipka, COVID-19 usuro atipkayatakisa, y Ragasip Karaki. Oscar Ugarte, Omaranyataki Ukakip Karaki, Hakanyataki, Ministro Pertristi, Bakura Koyanakaja, Apayataskakiwa, Haniwa Saiteata, Akitis Asirwa Saraki, Maya Jagatja, Gobierno Pekenchawi Taipitja, Comisión Investigadora del Minsa Sata Ukata y Pirua Yatierua Kuapurs Eparaki, Urjabatika, Uchapirakate, Sinopharm, Bakuna Koyara Kakatut Apataina Hamasata, Huparakatwa, Yatatan Hamura Paraki, Kurjaba Purisa, Yatata Sipkakiyani. Ni akimsuru na kaupakalkotunka warang Sinopharm bakunasti purinita karakina. Ukatu kasti senares chekata khani onftata karakinti. Toqeñan pisti qipt apjaragiteino ukat mas toqet kananchani pjarakinoa. Nancy Olivares kititi coordinador jamasirnak karakiteina pusi pataka kimsakal kotunka pakalkoni han chakapat bakunanaxti uchesip karakiteina ukatay pinganawa sasinoa yatiani pjarakina. Umar Hakawi Taipit Ektiri Oscar Ugarte Kanajan Garakin Kurhamati Amuit Abharagitaino. Hichurba Kunastito Keskin Yabakiwa Amtata Karagitaina. Senares Ukataipit Hichakiporonakan Churaras Harakinej, Ukanakast, Fuerzas Armadas Ukataipit Churas Hanej, Ukamat Arumantet Kalyantas Hanej, Takichakanakar Churaranyataki. Gabinete Ektiri Violeta Bermúdez Komkik Parakiwak Umar Hakawi Taipit Ektirimpi Oscar Ugarte und Haragitainoa. Kotut Ataru Minsa Taipita Uxti Fernando Carbone Naira Ministrua Ektkana. Lokata Karagitaino Han Chakapat Bakunuche Sirinakata Ukamas Pusi Pataka Kimsakal Hotunka Pakal Konin Sutinakapaukan Karagitaina Kaukirinakateja, Cayetano Heredia Hach Etakayudatsti und Karagitaina. Ukamas Ministerio Taipin Irnakirinaka Karagitaino. Akakilqatanakan pusipata kimsakal qotunka pakalqoni haqina kajupanagastiyan atapjatainoa. Ugat sumat uñano qaña yatjata siñapawakis karaki kitinakati funcionarios públicos kupanagas katoqawap karagitaina. Ukanakatsa. Ukamat peqtirinagasti irnaqawinakapatsa yaqatapjañapataki.
Fernando Carbone yatiesin Caraquino con Jamatilla Pinax Locta Paragiteino Cayetano Heredia Hacha Yatejayutaru, San Marcos, Ucamas Instituto Nacional de Salud Chacarus Locta Caragiteino Kunati Matapi Paraginiwa, Germán Málaga Collirimpi, Ucat Ensayos Clínicos Taipita, Sinopharm Toquetiat Jatas Quiñabataquisti Acamarcan Pecht Caragiteina Eduardo Ticona, Jupam Kunao Tanta Chasip Harakini. Churasiraquiniu Yatung Urunakan. Ukamat kaukohanakan munas ukachakanakaruk atakiu apas harakinej. Ministerio de Salud Taipito Kakotosti Utias Caragitaino. Vacuna Nagati Yatjatas Cañapataki Ukamas Yakhirinakas vacuna tak Utjaskak Bachach Ukanak Hatuñarapayapataki. Ukat Bermúdez Canajanis Caraquino, Ukamanagampisti Janiu Yakhamarakanagambijana Kustaos Apan Caraquinitzasina. Ukamkik Baraki China Pecht Awimpis Janiu Sasinoa Arjatan Caragina. Pusipataka kimsakaltu kapakalkoni ukama markachi dirakawa Sinopharm vacuna kollaraka hamasata ukatja hanche kapatua uparakaja ustiasip harakitaida. Ukarja hakata siwa funcionarios del Ministerio de Salud Sata, Wilama Sinakapa, Ukakipkaraki autoridades universitarias Sata Pertinakawa, Ma Kaujaniro, Untapjayani. Ukama imantata kanarumis sunejatak pacha altos funcionarios Irena Kirinaka, Ukama Samareka Chirinakana, Hani ensayos clínicos Taipitza Unijatatsa, Sutinaka Pau kanarumis suneja, Jupanakaja Sinopharm Wakuna Katokaprija. Kim sakalktun kapayani kasiyanaka waktata categoría pija maretin Vizcarra nairiri hach hiliri malkuja ukaruja Maribel Díaz Guaremipa Humampi utjasiri ukam sutinchatan panipawa pasarak uru octubre paxina mayire dosis katoka prija ukatja patun kayatun kan sarak uru octubre paxin raki payire dosis katoka prija uka ururakiwa nairiri hachahiliri malkuna Gielapawa César Santiago Vizcarra Cornejo Wakuna Yasirakija. Alejandro Aguinaga, Fuerza Popular, candidato a Congreso Taki Ukamasa Guaremipasa, Sutinakata Lapin Caraquiwa, Alberto Fujimorina, médico Collirija, consultor del equipo de investigaciones, Wakuna Yastua Ceja, Ukatu Guaremiparu, Akesin Catapata Wakuna Yeraquija. Twitter Taipina, noviembre Paxina Wakuna Yasixija, Lapin diciembrena, Saraquija. Uca Cotonja Sofía Salas Pucamayo, directora general de productos farmacéuticos, Dijemi Ucan Caraquiwa, Ucap Ixtañutanwa, Kitinakateja Wakun y Yausatanija, Hanicha Yati hija, Ucamasa María del Carmen Suárez Ognio, Luis Suárez Nairiri, viceministro de Salud, cuya capasa Kititeja Mayor en Nairikipa Wakuna Nakata Absutata Hitekeja. Hachap Añutanakatap Irinakaja ensayos clínicos Taipita Acancap Jaraquiwa, Orestes Cachay, San Marcos Rectora, diciembre Faxin Catoqueja, Ucamasa, Luis Varela Pinedo, Rector Cayetano Heredia Hachayatacañutatja, Mayire dosis enero Faxin Catocaraqueja, Vicerrectora Nakaja Paipacha, Hachayatacañutanakata, Sutinacapasa Kel Cantataraquiwa. Mayer Huchanchawinaka Municipalidad de Lima Añutata Absubrija, Jorge Muñoz, alcalde Erija Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Social, Ucamasa Sisol Erija Hite Cayiwa, Cunateja, Jupasawa, Cunayasirakitainawa. Sutinakata Cantawitza Cecilia Blume Camirija, Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía, Ertrina, Toledo Gobiernuna, Kimsa Dosinaka Cato Catapata, Ucam Uñijaceja, Eduardo Gotuso, médico infectólogo, Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico, Yacamarcachirina Casa Perú, Suyusarpacha, Kunatsa Ucam Imantata Wakuna Yasitapata, Haizap Jañapaja. Jamasatwa ukakip karaki hanche kapatwa wakura kollera Sinopharm mukata ipitja katuk aparakir hirat kuyakaraka ukatja ma kaujareja uparakaja arsule pjewa kumsa sapje kunjasip kakiyari. Kunaymanar Sutanaka Utkana, Pusipataka Kimsakal Kotunka Pakalko, Aka COVID-19 Yang Hausutak Bakuno Chesirinakata. Yaje Panakasti Ukanaktoket Kanajasip Harakinoa.
Mairi Alianza para el Progreso Taipita. Tania Rodas Camachluristi Arskaraquino Kunjamati Manuel Sedano Colliristi Uchescaragitaina. Ucanacatsti Jania Tirjamau Janajaragina Ujamas Maich Uintana. Manuel Sedano, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Taipino Libertad Marcansti Irnacaragitaina. Nairiri Bakuntun Kapayani Urunua Satakal de Faxinsti Katokkaragitaina. Ukatsti Pairi Katokkaragitaino Pawaran Kapatun Kamarana. Kim Surunakano Taipisata Faxita. Yakiri Nicola Girasoli Tatakura Ukanaktoqetsti Khanajasin Karakina. Malapi David Khanajan Karakin kun Khamati Huparusti Jose Paraitaino. Ukamasaka COVID-19 Yang Hausti Han Katkarakis Paukato Ukataipirus Jose Takarakitaina. Yatire Rosana Cueva Arsun Karakino a redes sociales Taipizza. Kun Hamati Puchapasti Uchatao Karagitaina. Haniu Hupasti Sinopharm Estudio Clínico Taipin Pechtir Hamasti Irnakau Karagitainti. Alajakiu Irnakau Karagitaina. Yajepanakasina par subjesasinsa Arskarakinoa Francesca Chino Shu Toket Arsubjepana. Ukamas Haniu Sinti Amuiki Tepiwinakas Wakis Karakitisasinoa Kanajan Karakinsa. Yakatoket Patricia García, Cuerpo Médico Apnakeri Ukamas Nairak Umar Kakao Taipit Ministra Arsun Karakinoa. Con Hamati Hupasti Sinopharm Vacunas Uchatau Karagitaina. Protocolos ti vacunanakat uthiukat ukanakasti kun hamas apnakas karakispa. Ukat kun hams uchap kaspa kitenakas apnakap kaspa. Arjatanis karakinoa kun hamatiuka protocolos atanakasti Instituto Nacional de Salud Taipitua akamarkana yosata karagitaina. Yakatoket kanajan karakin kun hamati wilamasina kapasti hani bakun katok karagitainti. Ukamas arktanya huakisio hanstay batakisasinoa amuy karakina. Martín Vizcarra Nairamalco, upasti yatina wasiwa, kipka yat aura kata haricha, uka wakura koya ustaura kaha, uka taipit pach, uka hari ukat ustayaso wakata inateja, uka yaka katainaus, asidwa saraki COVID-19 usuta queja. Warbipan uka kipkaraki wa maini wilambasi pampiwa katuka warakiteja, ukwa yatiarakina ma askia tratatawa Comisión de Fiscalización SATA, ukataipiru wakurjama polisa hukampi yatratasip kalkiñani. Ukamsasin Martín Vizcarra una kapstak harakina. Kun hamati khanaj karakina Sinopharm ensayos clínicos taipita bakun uchat hamasa. Vizcarra Malkus Nayar Mayra Kito vacuna Pjetsas. Hopagiatis Katainao, Kunas vacunasinukah, Haniu Plaseukah Katok Karakitainati. Matapiwinchik Terenakastiaga COVID-19 Yang Hausutuñano Pataki. Comisiones, Fiscalización Taipita UCAT Especial Taipita. Germán Málaga, Ensayos Clínicos Taipita Unjiriste Khanaj Karakitainoa. Kimsa Waranka Papatak Bakun Purin Kataina UCAT Uchayasinsti Vizcarra Maikaragitaina. Ukanagasti Kitenagati Hilpach Uñanokap Karagitaina, Kitenagati Hilpach Yathatap Karagitaina, Hupanagatak Untakaragitainoa. Chakpachan Supah Paya vacunau Mayra Kito. Maya Hupataki, Mayarak Warmipataki. Bakuna nakasti payurun kamas patun kayatun kani urunua taipisata paxitsti uchaskaragitaina. Jepcha purun Málaga kamas enfermera Cintia Castillo Jupanagasti Palacio de Gobierno Chagarusti bakunan pipurinta pjaragizapana. Qolliristi ati karagitain tunka kimsakalko urunua lapa kapaxitsti pairi bakunasti uchaskaragitaina. Ukasti Vizcarra hilaparuchata karagitaina. Málaga Janiu Kunas Takatakanti Política Taipitza Sasinoa Yati Karagitaina. Sinti Kamach Lurina Casti Wait Abharagitaina Vacunati Ati Abhayapatsa. Ukatoketsti Málaga Janiu Kunas Yakaj Amayatakanti Janiu Kunas Takaskanti Sasinoa. Kun Hamati Kamach Lurina Kas Arsub Harakina Ukat Ukanakats Kut Aikaragina. Yati Karagitaino Kunjamati Vacunanacasti Minsa Taipit Ukhamas Relaciones Exteriores Taipit Aruski Pasinoa Uchaskaragitaina. Ukat Sutinagasti Janiu Yati Karagitainti Kunati Ukanacasti Han Yati Añakipana. Ukat Kunjamati Puchapas Uchata Karagitaina Ukat Ukanak Toketsti Hanachan Karakinoa. Yati Karagitaino Cecilia Blumear Jatiru Uchatakipanza. Uxti Estudio Taipin Irnakipan Uchapjaragitaina. Kimsa Waranka Papatak Vacunanacatsti Khanachap Haragitaino. Ma Waranka Papatak Embajada Chinaru Uchatakaragizapana. Sokta Patak Kimsakal Gotunka Ensayo Taipin Irnakerina Caro. Papatak Pusitunka Pakalkoni Jauseata Nakaro. Patak Patunkasti Consultores Kamaskitinakati Jauseap Karagitaina Jupanakawa Ukankap Haragizapana. Patak Pescatunkasti Funcionario Nakaro Minsa Taipita Ukamaska Cancillería Taipita. Kimsakal Patak Kimsa Niwa Hanap Taskaragitainti.
Miguel Palacio Supaja, Colegio Médico del Perú, Ucata y Pirua, Araki. Siroba Guiña Upasti, Arkiri Parakiwa, Ukatsa, Palacios Upaja, Akata y Pitja, Hitekpan Asasirwa, Maitasiraki. Pusipataka Kim Sakal Tunka Pakal Kuni Ukama Barkachi Dirakawa, Bakura Kolja Habasatwa, Katuka Parakitaira. Palacios Utipasti, Ukata y Pira, Kalkanta Tarakiwa. Ukakip Karakiwa, Palacios Upaja, Maguilla Upawa Yatiara Kida, Aka Bakura Oya Ustawit. Sasira Karanchawi Utaraki. Ukatja Hadiwa Yatip Katainataja, Akaba Han Askiraka Utawiraka Patja. Pescatuka Sohtari Ukaba Kolirakawa, Aka Sutira Kanja Hakata Siraki. Upara Karusa Yathata Tarakiriwa Sasirwa Arsuniraki, Ukakip Karakiwa, Akaha Naskiraka Hadiporiwa Kurapa Chansa Peruso Sarja Utpachanati, Ukaha Hadiporiwa Hauchasa Kusakiti, Sasinsa Pohat Edirakiwa. Urata Barcabasiraka Yatia Urakampi Saranta Sikakiyari Francisco Sagasti Balkusti Ampi, Akiri Han Askira Kaja, Askicha Tayapausa Sirwa Sarakira. Ukamata Daira Kataro Kuraibana Irnaka Urakampi Sartea Yataki Perusu Saroja Sasinsa Saraki Dawa. Kipka Kauchapiragati, Sukasura Kada Pertapjeja, Jupara Campiwa Aruski Parakira Ukampi Yathata Sipkakiya. Kunas Hanchakap Lurtanach. Kunas Hakyama Hanchakap Lurtanach. Kunats Ukamach Akasuyuruch Uchtan. Anchitas Sintit Akasin Pachan Hakatas Karaktanach. Askich Amao. Hanchakap Bakunas Itanaka Uthatapatsti, Ukanakasti Amtarakinwa. Tunka Kimsani Ukutiwa Matapisip Haraki, Gobernadores Regionales Sata Hupanakampi, Akasuimalkuja, Ukatupasti Arsurakiwa, Kunjamas Akasuyuja, Takasin Pachanki, Ukanaktoquita, Kumarain Toquetan Walt Abin, Kolgenak Toquetan Walt Abin, Markachirinakan Han Walt Abin, Políticas Han Walt Abin, Hichast, Hanjakap Hakinaka, Unsurakij. Akasuimalkusti Arsurakiwa, Hanjakap Hakinaka Uthirsasina, Ukamkik Paraki, Sulkasuip Akinchirinakarusa, Paisum Sarakiwa. Hil haraktan kim sakalktun kuwarang kabakunatanakar, ukanakast kiporonakan utharakih, ukamat hichast hilampe wakunatas kakineo. Kunihamati ukamat kiwa kasuyuna kunaiman kolkenakas irtasirakispa, ukamasa nairarus mistusirakispa, ukakik paraki, taken pacharo, sumak umarak unharaksnasa. Ukats kanancharakiwa, kitinakaru di wakunaskana ukanakasti, kananchata haniusasina. Kunihamati sulkasuip akinchirinakasti uka mayip haraki. Ukats kanancharakiwa, sulkasuyunakaru, taki wakunanak apayatakas bukhasti, askich amausasina. Hani aruski paskarakinit, sulkasuyunakar chakpach wakunak apayanyatakih, nayak gobierno taipit apayaskarakiah. Hiwasak kipasuyo haraktan, bakunanak takin pachar churanyatakih, ukamanakampist, kimsasuy hamat, nairat askarakinyaneo. Askich amampi ukanakah pokaraktanah. Ukamas kananchaskakiwa, akichakatsti kanawir nakasiniksasa, ukamata papatakmara sumpacha pokantanyataki. Walhanira Kau Chapiragati, Balkabaja Peruso Sarja Uthatanja Burapjeja, Kitiragati, Hamasat Han Askip, Kipka Sinofar Bakura Koyarak Katok Pateraja Juparakasti, Mutuya Utaro Kistanta Tapañapawa, Sasidwa Saparakina, Ukatsa Kurhamsa Yankao Sutha Haraka Sepsnaja, Ukaraksa Juparakaja, Amuit Aprakina, Wayatasipka Kinyari. Kitinakati malkutak uthatay munapki hupanakasti, yakisitawar sunip haraki pusipataka kim sakalaktong pakalkone, hanchakapat bakuna yasip hatapatha, Sinopharm bakunampi. El milagro hiskamarkat pacha la libertad sulkasuyuta sa sarakunya hupasti arsunirakiwa, kunihamatsa ukamahanchakap bakuna yasip ukanaktukita. Kitinakat hanchakap irnakapki, kitinakat hamasat kolka pakasip, hupanakatakist, mauta utherakih, mutunyo taukah. Kau hati nayak sark tu kau hanakan stisk tap harakitu bakuna yastat hanichsas na yast hanira bakuna skarakt kuna pachati bakuna sasip hatanih ukau nayak bakuna sarekiah Keiko Fujimori Fuerza Popular ukatay pitha Twitter ukatay piro kalakan tarakitaina Dr. Alejandro Aguinaga hupasti haniu nayak yat kunihamatsu bakuna yasek ukanaktukitha Fuerza Popular ukatay pit bakteristi nayak hani bakuna yasti ukakikparaki aukihasti hani bakuna takit sarakiwa Trujillo sulkasuyut pacha Partido Popular Cristiano kataipitha Alberto Bengolea hupaste arsunirakiwa kunat hanchakap bakunat nakahutjeja ukanaktoje. Akham nyankaus pachana Rafael López Aliaga hupaste arsunirakiwa ukat semait arakiwa kumaraintoke ministruro Oscar Ugarte hupasti empresa privada hupanaka aptanip harakpan bakunanaka hasasina. Takpach empresanak seguros de vida, seguros de salud sat ukanakast bakunanaka aptanip harakispao. Chile suyut, Canadá suyut, yakasuyunakat aptanip haspao, ukahaske kusarakis pao.
Hernando de Soto hupasti Francisco Sagasti Malkuru Mairakiwa irna kawinaka kanyong hospachataki kunas mahit pansasina. Sagasti Malkut nanakar haust anifridas. Yakam tawi kato kanyataki. Nanakar kusam tawi utkarakih. Ukamat. Aski pach sartay nyataki. Wakichawi nagast. Hani utan kiparap sanyataki karakit. Kun hamate Israel ukamas yakaso yanakan kusa awakichawi naka utkarakih. Ukamat. Takin pacharok sumpacha winhap karakih. Akaso yunus ukamkik pa irna kanyaraki wakiseh. Kuni hamate kanan charakiwa 40 pachasti hani kusa kitsasa ukamata ya khasuya kansti kusa am tawi naga huthi khsasa ukanakaw am taraksnak sa mait araki ukamata kolkena kasa hukampiwa hit khatarakispa ukakik paraki markachiri nakasti aski kusa usartap kharakispa. Somos Perú, Ucataipitja, Martín, Vizcarra, Naira Malkusti, Chilea Sereja, Sarasca, Kiriwa, Sasirwa y Atiere Paraki. Dariel Salaberry, Jupawa, Maljabaja, Akiri Taipitja, Utjatanja Muraraki. Jupasti, Anaskina Caja Haniwa Utjitej. Vizcarra, Juparoja, Haniwa, Hiteja y Atakanite, Sasinsa, Hanash, Dirakiwa. Naira Malcoja, Marcachiri, Nakaroja, Pampacha, Juan Bait Asjiwa. Ucatja, Mayawa, Hanan Cañapaja. Kitira kati yatia segura campi, vacuna collarak ustia se pataina, uka kip karaki, kau chapira kati irakeja, vacuna collarak katuka patainaja, ukawa hanan kayapa, sasin saupaja, hanash taniska kidawa. Hipka kabachi chihnuka irirakawa, naira balkoroja atanta patainawa, ukasti halisa ya kata kaspa, ukam hamawa. Wacho chekaro purta pajani murata marka masinaka polisi hakena kaha paha hakena karua katura para kitaina waranka pescapataca solesa kolkwa ma botica chekatwa apsoa patainaja ukchi kabaja callete chekaro purtasit kakillar hilat kuyakaraka depósito de cerveza sata ampi ukatwa para kaha hausoa para kitaina kurja polisa ya hata sip kakillani. Además, Achawina Campipa, Hau, Ajakenakawa, Majiska, Alajawi, Utaru, Avenida Echenique, Huacho, Marecan, Mantan, Tapjana, Jupanaka, Jaguare, Mirucat, Jarusina, Huaranca, Fescapatak, Sulisa, Apara, Prija, Hau, Ajakenaka, Moto, Línea, Laru, Hasta, Waprija, Ware, Mija, Ukam, Unijasina, Policía, Ruyatiana, Ukama, Policía, Atakiwa, Hau, Ajakenakaru, Katjanaja. Cañe tendrá aquí policía jama chacharupa tunca ceruesca janaka ma aljan utamanjina calle Los Paltos mala distrito un catquija chachaja yamba y rivero sutinchatawa kuna pachatilun tsatsuskanaja cámaras de seguridad hamok onektirimpi apsutanaja jupa jama mototaximpi hist antayasija ukatwak atakiwa mala comisaría chakarua patanaja hichaja ukan katjatawa. Reino Unido ukachakaro pursa pajari askia tata tarakaja machaca sepa coronavirus ukato aquí para kitaina caja sinti pirus pawa uchika baja tribunal de la Haya Sata ukata y pitpacha hinata Cuyacaraka anti Holanda gobierno pequeño uroja toque de queda sata cuajiteta para coronavirus uso kukampi hana gandaña patakis así wa maitaraki kurjama polisi y atjata sipka kiñari. Reino Unido mama chaka kasta tanyan kausuya kaya tunka suyuna kana kanais anyataki Dinamarca ukakip karaki Australia suyuna kana uinsta tapatakat japjeja machaka sepanaka sintits akasiwira jaita wayeja uka anka machak mutación sudafricana ukakip karaki brasileña kasta nakawa Ukchapiriwa Gil Pachawa Wakuna Nakaru anticuerpo sutincha tarusa chamaptaiwa. Toque de quedaja Holanda Chacana Sait Atanawa Kunatejama Tribunal de la Haya Mareka Chirinakana Inakisarana Cañapañan Kausun Pachana Hisk Achatapata Hutkiri Pachanakan Gobierno Jama Huchanchawi Hani uchekapa poderes apnakatata uchaneja anka suyo hamachak amtatanaka hani huk ampisanyan kausumpi usun tapjanya pataki uchapjana.
Rusia ankamarkaqa Sputnik V ukamasa epiva corona vacuna nakapamachaqa británica cepa nakatakiwali usija akaja suero vacunata haqinakaru uchatata ukanqa markat irena kaña uta uñijrita wali usas qanais anija ukamaja británica kasta ñanqa usunpi chiktapita usija. COVID-19 usuhajilo pachanwa Wuhan marcana akanta tapata diciembre paxita amoyasina ukamwa OMC taipita yatianija mayiriyat hatiri aresutat hayatisija tunka payanjilo pachawa kastanaka ñanqa usuta Wuhan uta uñijasina kaukitan ñanqa usu uinstana. Murata Marcamasiraka, Hiwasaraka, Yatiaweja, Tut Ejewa, Iris Cárdenas, Suparu, Arut, Japayani, Kurjakisa, Kuyaka Iris. Rimay Kuyaiki Walter, Aliyanchu, Nayaturikuna, Sumak Puncha o Hamkuna Pakachu, Hampakpas Walter China Yatakachu. Sajetuseke, Tupananchiskama. Tupanakama Walter, Nyuhanya Puririka Chisakichu, Simipi Willakuikunata.